आज्ञा नमस्कार। ना हूँ नर्मदा पात्र। आज मु सरकार को कहबार अच्छी सरकार समस्त दरमा बढ़ाऊँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान जी दरमा बढ़ी बढ़ी चली ओल्ड पेंशन किसी ही बढ़िबार ना एक टंका बढ़िबार ना जी बढ़ला केवल 80 वर्ष लोक मानकर 80 वर्ष लोक केते जन भी अच्छा बेसी लोक ना से आमर एमएल मान कौन कले कथा देलु कथा रखिलु आपण माने खुशी तो 80 वर्ष लोक केते जन को देले से माने खुशी हेबे समस्त को आपण माने देई थांदे तार समस्त खुशी होई थांदे कथा दे कि कथा रखिलु ये कथा दे कि कथा रखिले हबनी ए 2-4 जन के भीतर सहाय के 2टा लोक आ तो प्रबल लंबा लाइन पड़छ फेब्रुआरी मासे आपण 5000 टंका दियंतु प्रत्येक भत्ता विधवा माँ माने विवाह न होइतिबा भौणी माने माँ माने विकलांग भाई भौणी माने भी माँ माने अछंदी बापा माने भी अछंदी बाकी 60 वर्ष जो माने अछंदी वयस्क लोक 60 वर्ष पर तो सीनियर सिटीजन से तो काम करें ना 1000 टंका चलिए 1000 टंकार किए भर्ता क्या मिलूँ तभी क्या मिलूनी से भी बाटा मारणा हो जाऊँ किसी लोक भर्ता बर्तमान है करूना आइदर काउंसिलर करूनी करूँ जोड़ाक ए सीना ऑनलाइन हो गला ऑफलाइन भी करना से हैरान कर वयस्क लोक से कौन जानी जेहेतु बुढ़ा बुढ़ी हो गले हक दाबी माने गवर्नमेंट रु पैसा पाइबा कथा से हो पारुनी ना आम काउंसिलर मान कर ठीक से रास्ता देखा ना पंचायत सरपंच मान भी देखा रास्ता किसी ही देखा केते लोक हैरान होती प्रत्येक एमएल माने दरमा गंडे बसिकी नहीं जाउछंदी खोद आमर विरोध दल नेता मैडम बोले आमर 2,75,000 नहेले हबनी आपण मान तो 1,00,000 टंका दरमा पाऊनी एमान को 1,000 टंका केमिति पाइबो 2,75,000 आपणकर होती 2,75,000 आपण अंटुनी एम 1,000 टंकार केमी चलिए आपण मैंने चिंता करूँ सरकार भी चिंता करा दरकार प्रत्येक एमएल मंत्री माने भी चिंता करा दरकार आम धर्मेंद्र दादा बेसी चिंता करा दरकार जेते प्रचारटा सी कर आग मुझे स्वागत करे करुच्ची भी सी कि आग सेटा को आग दबा कथा सी पूरा चुप हो बर्ता कथा पूरा चुप कहीं कहना आमर एत टंका से मानकर होगला एमएल मान एत टंका दरमा बढ़ी जाऊँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान दरमा बढ़ी जाऊँ तो एम कुआड़े जी ए गरीब लोक मैंने कुआड़े जी कौन खाइबे कमती रे कार घर अच्छी तो कार घर ना खंडिया घरे पड़ी कि गछ मर पड़ी कि स्कूल घरे शोची आपण मैंने एरिया को देखते खाली इलेक्शन बेले जाती भोट नापी कि भोट सरीगले तुम्हें किए ना आम किए जीतीगला आम चिन्हनु
ତମେ ଯାଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାର ଏଇ ଜିନିଷ ହୁଏ। ଭୋଟ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ସେଇ ଆସନ ଗାଦିରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତି ସେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ଯେ ସେଇମାନଙ୍କର କାମ କରନ୍ତି। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ କୁକୁର ଆପଣ ରଖିଥାନ୍ତି, କୁକୁର ଦ୍ୱାରା ବିଦା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ନେତାମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତା ଗାଁ ଭାଁ କ୍ୱଚିତ ଗୋଟେ ନେତା ମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ମାନେ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖ ଘରକୁ ଗଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାହାର କରିଦେବ, ନା ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ଆମର ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି କାମରେ କାହାର କି ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଥିବ, ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର 80 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆଉ ବାକି ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବିଧାନସଭା ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହି ଆସୁଛୁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଦାଦାଙ୍କୁ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବୋଧେ ମନ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି? ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବୋଧେ ଘୋଷଣା କରିବେ ନା କ'ଣ? ହଙ୍ଗାମା ହେଲେ ଘୋଷଣା କରିବେ। କହିଦେଉନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି ବୋଲି ପର୍ଟିକୁଲାର। ହଙ୍ଗାମା କାହିଁକି ଯିବ? ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଧାନସଭା ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଆମେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦେଇଦେବୁ। ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେବେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ବସିଥିବ ଟାଇମ୍ରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ସେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଟକେଇବେ? କାହାକୁ ଅଟକାନ୍ତୁ? ଖରା କାକରରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବସିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। କେତେ ଦୂର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଦରମା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଚଳିଯିବେ ମାସ ଯାକ 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତାରେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚଳିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ସେତିକି ଯଦି ଚଳିକି ଦେଖେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବି ଯେ ଠିକ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ନେତାମାନେ ବିଜେପି ସରକାର। ନହେଲେ କହିବି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସରକାର ବୋଲି। କହୁନି, କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସରକାର, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକା କୋଟିପତି ହେବେ, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ମରନ୍ତୁ। ଭୋଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜା କରିଦେଲେ, ଆପଣ ବସିଲେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣମାନେ ରାଜା ହେଇଗଲେ, ସିଏ ଜନତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଜା କରିଦେଲେ, ଆପଣ ଗାଦିରେ ବସିଲେ, ଜନତାଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରୁଛି? ଆମେ ନେତା ହେଇଗଲେ ଅସୁବିଧା, ଆମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ 2,75,000 ପାଇବୁ, ଆମର ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି। ଜନତା ମରନ୍ତୁ, ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଏ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, 3,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି ପକାଇଲେ। ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଗଲେ ଭୋଟ ବିଜେପିରେ। ଭୋଟ ବି ନାହିଁ, ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ, ଭତ୍ତା ଦେଲେନି।
विश्वासघात करछन्ति आपण माने ही करछन्ति आमे किछि करूनु आपण कथा आमे कहूछु आपण को विश्वास विष दौरान आपण मैंने जनता को बीजेपी सरकार विश्वास विष दौरान आज्ञा आम कि कहूँ फ्लिपकार्ट रे बे अनेक डिजाइन रो साड़ी मिलुचे विभिन्न नामी दामी कंपनी रो साड़ी हेबे फ्लिपकार्ट रे अवेलेबल 200 टंका रो आरंभ करी 2000 टंका भितरे आपण भल साड़ी किनि परिबे देरी न करी ऑर्डर करि नियंतु आपणको मनपसंद रो साड़ी केवल फ्लिपकार्ट रे एबे उपलब्ध तुरंत ऑर्डर करंतु यार लाभ उठांतु एभली ऑनलाइन शॉपिंग प्रोडक्ट देखा हेले आम चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।